شکر کنم زنگیرم اما کسکسا سلام علیکم. همه بچه کو غریب در غریبی هستای، همه بچه کو در غریبی هستای. همین ویدیو برای تو های. ما میدونم میشناسم در غریبی شکلای. همه کسای خدوان حافظ، توجیکستان خدوان حافظ. خدا جان توجیکم بگویا. ما توجیکم توجیک Казах. Казах нестем. Целуйте экран. В ТикТоке сидит мусульман и пацаны из Таджикистана. Ассаламу алейкум. Мир вашему дому. Девушка, Да, у меня к тебе вопрос. слушаю. Ты выбираешь миллион или таджика? Таджика, Почему? потому что они красавчики. Ауф! О май гад! За каждый мусульманин убью, за каждый мусульманку порву, за таджиков, конечно же, сожгу. Ассаламу алейкум, братья. آها علی جناب عشق فرشته ای عذابش حریف تو نمیشه یه قلبی صحابش دیوونه میخواد تو دیدنی رویش محالایی قدرکش ندنی حالایی گفتم برم به سراغش وای هوای کوچه شمالایی دیدنی رویش محالایی